जय जगन्नाथ। कौन पढ़ी डिविजिबिलिटी रूल्स रो 5 6 7 विषय 5 विषय कौन देइतला जेउ संख्याटी तार यूनिट प्लेस रे बा वंस प्लेस रे 0 किबा 5 थिबो सेही संख्याटी 5 द्वारा डिविजिबल हे परिबो। देन 6 द्वारा केमति जानथिले 6 6 द्वारा डिविजिबिलिटी रूल हैला जेउ संख्या बोथ 2 and 3 द्वारा डिविजिबल हे परथिबो सेही संख्याटी 6 द्वारा मध्य डिविजिबल हे परिबो। 7 द्वारा कौन पढ़िथिले जे कोनोसी संख्या छोटो हेउ किबा बड़ तार जो यूनिट प्लेस रे जो वंस प्लेस रे जो संख्याटी थिबो तार ट्वाइस करा जिवो एवं रिमेनिंग नंबर्स रु यदि से ट्वाइस करा जाइथिबा नंबर को माइनस करा जाए एवं से तार डिफरेंस यदि 7 रो मल्टीपल्स हेथिबो नचित 0 हेथिबो ताहले से संख्याटी 7 द्वारा डिविजिबल हे परिबो। ताले आजी हमें क्लास रे पढ़िबा डिविजिबिलिटी रूल रो 8 9 and 10 8 द्वारा डिविजिबल संख्याटी केमिति जानिबा सेम प्रोसेस टिके डिफरेंस 4 द्वारा डिविजिबिलिटी संख्या जेमिति हमें प्रोसेस रे पढ़ुचे तार टिके नाको चेंज हबो 8 द्वारा डिविजिबिलिटी संख्या को हमें केमिति जानिबा तले हमें 4 द्वारा डिविजिबिलिटी संख्या पढ़िथिले जे कोनोसी संख्या ताहार लास्ट रो जदि 2 डिजिट 4 द्वारा डिविजिबिलिटी हे परथिबो बा 4 रो मल्टीपल्स हेथिबो देन सेटा 4 रो डिविजिबिलिटी हबो। सेम प्रोसेस 8 द्वारा भी से संख्या सेम भी किंतु तार 2 डिजिट को हमें देखुतिले 8 द्वारा डिविजिबिलिटी संख्या को जेतरा हमें देखिबा तार 3 डिजिट देखिया लास्ट प्लेस रो लास्ट राइट साइड रो हमें देखिबा वंस प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस ओके जो 100 प्लेस एंड 10 प्लेस एवं वंस प्लेस थिबा 3 डिजिट जदि 8 द्वारा डिविजिबिलिटी हे परथिबो तार से संख्याटी तले से जेते बड़ संख्याटी हेउ ना काहे छोटो हो बड़ से संख्याटी 8 द्वारा डिविजिबिलिटी हे पारिबो। तले चलो लिखिबा 8 द्वारा डिविजिबिलिटी संख्यार कॉन्सेप्ट formed by the last 3 digits okay kahar se sankhya of the number is divisible by 8 for example আমি যদি নেব 47824 okay last 3 digit case 824 yes or no yes then তাহলে last 3 digit case আসবে then 824 the last digit is divisible by 8 so the number is divisible by 8 8 8 দ্বারা divisible হয়ে পারিব 8 1 is 8 and 8 3 is 24 so 8 তিনটা divisible যদি 8 রে হউছি then এই বড় সংখ্যাটি 5 digit অঙ্কটি 8 দ্বারা divisibility হয়ে পারিব ওকে নেক্সট আমি পড়িবা divisibility by 9 মনে আছে 3 দ্বারা divisibility সংখ্যা আমি কেমন জানুଥିଲି যেমিতি সংখ্যা গুড়িকার সমষ্টি যদি 3 ର କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ବି ସେମିତି ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହଉ 4 5
ଯେତେ ବଡ଼ ଡିଜିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଉ ତାର ଯଦି sum of all digit is equals to multiple of 9 then it is divisible by 9. Okay, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆଗେ 9 ଦ୍ୱାରା divisibility same process ଟିକେ ନେଇଯିବ। A number is divisible by 9 କଣ କହିଥିଲି sum of କାହାର is the sum of all digits of a double ହେଇଗଲା number କଣ ହେଇଥିବ divisible ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା 9 ଦ୍ୱାରା by 9 example नबा yes or no नबा चला for example এটা ହଉଛି ଦେଖ 6 plus 3 plus 9 equal to କେତେ ହବ 18 ତାହେଲେ 18 ଟା 9 ର multiple ନା ନାହିଁ yes ହଁ 9 2 जा 18 so it is divisible by 9 କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି 639 639 next divisibility by 10 ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବୋଲି ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ସହଜରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର divisibility by 10 10 ଦ୍ୱାରା divisibility ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା divisible ହେଇପାରିବ ବହୁତ ସହଜ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତା ଦେହରେ a number is divisible by 10 if କାହାର ହେଇଥିବ ଏଇ ନମ୍ବର last digit means ones place ନା or ones place ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଥିବା ଦରକାର 0 ହେଇଥିବା ଦରକାର last digit କଣ ହେଇଥିବ ଦରକାର 0 is 0 then it is divisible by 10 ତାହେଲେ ନିଅ example ସହିତ 30 400 1 ରେ କେତେଟା 0 10,000 equal ये all are example ଦେଇଦେଲି ଆଜିକାଲି ଆମେ ପଢିଲେ 8 ଦ୍ୱାରା divisibility ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବା 9 ର rules ଏବଂ 10 ର ବି rules ତ ଏଇ ସବୁତକ rules ଆମେ ପଢିଲେ divisibility of 8 9 and 10 also so